श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय देव मुहूर्तर अंतराले। देव मुहूर्तर अंतराले प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर यदुनंदन भाई यदुनंदन सामल को मु अनुरोध करुछि। यदुनंदन भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करतु। अंधकार विरोध सत्वे निद्रित पृथ्वीर अस्वीकार सत्वे जड़ जंगमर अनाग्रह सत्वे अज्ञतार सप्त आवरण अंतराल रे शिहरित चेतनार आवाहन को अंगीकार करी जे धरा पृष्ठ को अवतरण करी आसंती से जोगी पुरुष जुगंधर पुरुष जुगांतकारी पुरुष श्री अरविंद को आज निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम एवं परमा भागवती शक्ति श्री अरविंदकर अभूतपूर्व संकल्पित योजना को रूप प्रदान करुछंती। से आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमा जननी को आज निरवित सकाल प्रथम प्रणाम। वंदे मातरम। शुभरात्रि। ये शुभरात्रि नीरव निस्तब्ध बेलारे दूर दूरांतरे उपस्थित रही माँ को भल पाउथिबा मातृ संतान अपा भाई मानक मोर आंतरिक अभिनंदन और नमस्कार। अत्यंत सौभाग्यर कथा आम एभली एक आध्यात्मिक मेल रे किसी समय कटेया आम अभिप्सा रखीचु। यह मोर परम सौभाग्यर कथा। एभली मुहूर्त विरल एवं यही मुहूर्त रे माँ श्री अरविंदकर उपस्थिति रही था एवं रही मध्य तांकरी चरण रे वर्तमान यही कार्यक्रम टी को निवेदन करी तांकरी साहाय्य भिक्षा करुची। सी माँ मो भितर प्रकाश करंतु जहाँ कह पड़ो। विषय वस्तु अच्छी देव मुहूर्तर अंतराले। काल जो स्थिर हो जाए मुहूर्त मान मध्य सेठी स्थिर हो जाती निश्चल हो जाती। एवं से नीरव निश्चल मुहूर्त रे सृष्टिर बहु कथा सर्जना हुए। घन नीरवता भितरे से दिव्य परम भगवान से अधिष्ठित थांती एवं से मुहूर्त स्थिर मुहूर्त मध्य से जहाँ संकल्प करती ताहा ही सृष्टि रूप से विराजमान करे। तेणु तांकरी मुहूर्त होउची दिव्य मुहूर्त। बाकी अनस मुहूर्त होउची देव मुहूर्त बा मनीष मानक मुहूर्त। देव मुहूर्त सृष्टिर काल मध्य सीमाबद्ध। यही दिव्य मुहूर्त सब मुहूर्तर पश्चात भाग थी से बल दिए यथार्थ मार्ग गति करने। आम से ही देव मुहूर्तर अंतराल थिबा दिव्य मुहूर्त विषय आज किछि आलोचना आरंभ करिबा। श्री अरविंद तांकर जो आवर ऑफ गॉड पुस्तक लिखिचंती ताहा ही होची दिव्य मुहूर्त। जरा देव मुहूर्त नुह। गॉड शब्दटा सेठी कैपिटल जी लिखा है अर्थात गॉड सेठी डिवाइन भगवान परम सत्य। ताको ओडिया अनुवाद कराई देव मुहूर्त बोली प्रकृति में ताहा दिव्य मुहूर्त हम।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା। ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଆମ ସତ୍ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଲାଗିଯାଏ। ସେ ଆମର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭଗବାନ ପରିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ଆପଣାର ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଆମ ସହ ଯେତେବେଳେ ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମଣିଷ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କର୍ମ କରେ ଯାହା ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ କର୍ମର ପରିଣାମ ମହତ୍ତର ହୋଇ ଉଠେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇକରି କର୍ମ କରୁ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ମିଳେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର୍ବ ହେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଲୋଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆତ୍ମାକୁ ଲୋଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାଟା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର୍ବ ହେଇପାରେ। ଆପଣାର ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ କର୍ମ କଲାବେଳେ ମଣିଷ ଝୁଣ୍ଟେ ଓ ତ୍ରୁଟିକୁ ଜାଣି ପୁଣି ସଳଖି ଠିଆ ହୁଏ। ଟିକିଏ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଟିଏ ପାଏ ଏବଂ ସେହି ରୂପେ ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ ତ୍ୟାଗର ଆବାହନୀ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାର ବାରିକୁ ବର୍ଷଣ କରିଦିଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତି ଅସୁଖୀ ରହେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ସେ ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ତା ଓ ଆଳସ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶୟନ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆଲୋକର ଶିଖାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ତିମିତ କରି ଜଳେଇ ରଖିଥାଏ। ସେହି ମହାମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ବା ତାର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣିବାରେ ବା ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳିବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁ କ୍ଷତି ଓ ଦୁର୍ବିପାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସେହି ଆୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ପୁସ୍ତକରେ କେତେକ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆମର ଏକମାତ୍ର ପାଳନୀୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସକଳ ଛଳନା ପ୍ରତାରଣା ଓ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସାରୁ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟକୁ ସିଧା ଅବଲୋକନ କରି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶ୍ରବଣ କର। ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ନିଷ୍ଠାହୀନତା କୌଣସି ସମୟରେ ତୁମର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ବୋଧ କରୁଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ତୁମ ଆଦର୍ଶର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ତାହା ଆଉ ତୁମର ରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଅଟେ। ତାହା ତୁମ ରକ୍ଷା କବଚର ଛିଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି ଯାହା ତୁମର ବିପଦ ଆଘାତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣୁଛି। ଏପରିକି ଏବେ ବି ନିଷ୍ଠାହୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛ ବୋଲି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠୁଛ ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଜାଣ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅବସ୍ଥା କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଘାତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ତୁମ ବିଜୟର ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବାକୁ ସଜ ହୋଇ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠୁ ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଭୟ ପରିହାର କର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର କାଳ ମହାଭୟଙ୍କର ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ସ୍ଥିତି। ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା
ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଳ ବାତ୍ୟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମହାକାଳର କ୍ରୋଧ ତୁମକୁ ଦଳି ପେଶି ନିଃଶେଷ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ସେ କେବଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଯଦିଓ ପଡ଼ିଯିବ ପୁଣି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେବ, ଯଦିଓ ସେ ବାତ୍ୟାରେ ଉଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଫେରିଆସିବ। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ବାର୍ତ୍ତା ତୁମ କର୍ଣ୍ଣକୁହରରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ, କାରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅକଳ୍ପନୀୟଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅମାପଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ସମୟକୁ ତୁମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ମାପକାଠିରେ ମାପନା, କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛକେ ତୁମ ଅନ୍ତରକୁ ଅହଂବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ପବିତ୍ର କର। ଏହାପରେ ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ତୁମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବ। ବାତ୍ୟା ତୁମର ସହାୟକ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶିଖର ପ୍ରଦେଶରେ ତୁମର ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ୍ଡୀୟମାନ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଉପଦେଶ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମଣିଷର ପରିମାଣରେ ପରିମାପରେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ହିଁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦିନଟିଏ ବଞ୍ଚିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ 86,400 ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚୁ। ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଭୁ ଚିନ୍ତନ ବା ମାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ବଞ୍ଚୁ? ଅଧିକାଂଶ ଆମେ କେବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଭୁ ସ୍ମରଣରେ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଅଧେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ବାସନା ଜନିତ ଭାବନାରେ ମଜ୍ଜି ବଞ୍ଚିଥାଉ। ବିଭୁ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ସମୁଦାୟ ସମୟ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି ପାଶୋରି ଦେଇଥାଉ। ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଆମକୁ। ସଚେତନ ହୋଇ ଜୀବନ ଜୀଇବା ଏକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନର ବିଷୟ। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗଯୁକ୍ତେନ, ଗୀତା କହିଛନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଅସୁରର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ନିମ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାଳିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାସ କରୁ। ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗଭୀର ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସାଧନା। ବହୁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାଧନୁର୍ଧାରୀ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ବହୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବେଳକୁ ହତବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ଅବସ୍ଥା। କାରଣ ଥିଲା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ବଧ କରିବା। ଏହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ସକଳ ଶିକ୍ଷା ବୀରପଣିଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଳକ ମାର୍କଣ୍ଡ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବିଷଣ୍ଣ ରଖିବାର ଦେଖି କାରଣ ପୁଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ବରରେ ତୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ। ଏହି ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ପିତା କହିଲେ, ବାଳକ ମାର୍କଣ୍ଡ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ନେଇ ବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ରହିଲେ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶିବଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ କାଟିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଆୟୁଷ ସରିବାର ଦିନରେ ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ବଳୟରୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅମର ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ନିତ୍ୟ ନିୟତ ବାସ କଲେ ଯମଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ।
जीवन प्रति यथार्थ मनोभाव लोड़ा। यथार्थ जीवन न बंची पारिले यथार्थ भावे जड़े मरी पारिबो नहीं। केवल दिव्य भगवान बा परमा जननी माँ का सह युक्त हेले जीवन कांतिमय शांतिमय प्रेममय मधुमय और आनंदमय तथा निरामय हो पारिबो। सावित्री का सह वनपथरे सत्यवान अकस्मात साक्षात है। से पहली देखारे सत्यवान सावित्री मध्य कौन देखिले केजानी तांको मुखरु यही भाषा प्रगल भाव में प्रस्फुटित होगा लगिला। हे देवी तुमर स्पर्श पाई मु निजको धन्य मनुछि। मु बहु मुनि ऋषि सह मिशिछि सेमानकर बहु प्रवचन शुणिछि किंतु मनुष्य को बदले देवार जो अदम्य शक्ति रही बोली बोध हेउछि मु काहारी ठारे ता पाई नाही। सेमाने कहती जीवन न छाड़िले जगत को न छाड़िले भगवान को पाइब नाही। ईश्वर पाखरे संसार नाही, संसार को धरिले ईश्वर नाहंती। किंतु मो हृदय कहीं कथा माने नाही। संसार जेबे ईश्वर सृष्टि ईश्वर संसार छड़ा कहीं हेबे बा व्यक्ति संसार मध्य कहीं पाई परिबो नाही। यही चिंता मते आंदोलित करी आसुथिला। आज ताहार परिसमाप्ति घटी तुमको देखिला परे। बट thou hast come and all will surely change। तुम्हें आसी जाइछ एणिकी सब किछि बदली जीवो। यह एक दिव्य मुहूर्तर अनुभव और वार्ता। तेबे ए मुहूर्त हठात आसे नहीं। बहु दिनर प्रस्तुति बहु कालर असंतोष बहु जन्मर आस्पृहा परे यह आसे। सत्यवानकर ताही होइथिला। दस्यु रत्नाकर हठात परिवर्तन नरहंता राक्षस अंगुलीमाल बुद्धक दर्शन रे और मद्यप जगाई माधाई श्री चैतन्य दर्शन रे बिल्व मंगलकर प्रेमिकार झिंगास वचन रे हठात परिवर्तन घटी। आमे तेणु निराश हेबा नहीं। दिने हठात आमर मध्य दिव्यंक सह संजोग होई जिवो। एवं आमे चेतनारे उल्टी जीवा। दिव्यंक सह संपर्क हो गले जीवनर अंधकार गुड़ाकर हठात अभ्युदय हुए। जेपरी आलोकर त्रासरे मशा माछी रही पारती नहीं भं भं करी अंधी कंदी बाहरी आसती से सबर निराकरण व परिवर्तन पाई। दिस लाइट शोड मोर द डार्कनेसेस अनसर्च्ड। सावित्री सत्यवान कहते हे देवी तुमको देखिला परे वर्तमान मो भितर जहाँ किसी अंधकार थिला ता सब कहीं बाहर को पड़े आसी जोटा को मुझे जानी पार नथिली मो भितर अच्छी बोली। दिव्य मुहूर्त परमेश्वर मुहूर्त संसार मध्य आपना को विकसित कर आणुवा देवता मुहूर्त आम समस्त मध्य आमर सम्मति द्वारा आपना को उद्घाटित करदेवा को जाउथिबा मुहूर्त। आमे सेही मुहूर्तटी पई बाट छाड़ीदेवा तांकर आवाहनी गाइबा तांको स्वागत करी आम भीतर को डाकी आनिबा अर्थात परिपूर्ण सम्मति और समर्पण सहित से मुहूर्तटी मध्य को रूपांतरित हो जिबा लगी प्रस्तुत हो जिबा। ए संबंध रे आमर प्रस्तुति किपरि हेबो नीरवता मध्य भीतर डाक को शुणा। टेलीग्राफ ऑफिस रे चाकरी पाई 12 जन साक्षात्कार अपेक्षा रे बसी थिले बाहर बेंच रे। रूम भीतर थिवा मैनेजर साक्षात्कार करेबे। बाहर तांकर केही पियन नथिला कॉलिंग बेल भी नथिला से काहा को डाकु भी नथिले। सभा पछरे आसी पहुंची देवा पिलाटी 2 मिनिट बसिया परे हठात मैनेजर को रूम रे पशिला और 5 मिनिट परे मैनेजर ता सहित बाहर को आसी तार चाकरी हो गला बोली घोषणा कले। अन्य परीक्षार्थी माने घोर प्रतिवाद जणाइबारु मैनेजर कहिले टेलीग्राफ जरिया रे
ମୁଁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଟେଲିଗ୍ରାଫ କେମିତି ସଂକେତ ଦେଇକିରି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏ ବାବୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ତେବେ ଚାକିରି କାହାର ହେବ? ସମସ୍ତେ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। ନିରବତାର ଭାଷା ବୁଝିବା, ନିରବତାର ଭାଷା ଶୁଣିବା ଏକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯାହା ବହୁ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ତାର ଫଳ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୂଳତଃ ଏକ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବା ପାଇଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆମରି ଭୂଇଁରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅବତରଣ ଘଟେ। ରୂପାନ୍ତର ଆମ ଧର୍ମର ଅନୁଶାସନ ହୋଇଯାଏ। ଅଳ୍ପରେ ଆଉ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆସ୍ଥାନଟିକୁ ଏକାବେଳକେ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମତ ଓ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଯାବତୀୟ ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣା, କପଟତା, ଆତ୍ମଚାଟୁତା ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି ଅଲଗା ଘରଟିଏ ରଖି ଆମ ରୁଟିନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁଆଁ ଅଲଗା ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସ୍ଥିର କରିଦେଇ ଏଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବା ଲାଗି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ିଛୁ। ଭିତରଟାକୁ ଦରପୋଡ଼ା ରଖି ଉପର ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କେତେ ବାଗରେ ଗଦଗଦ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରର ଭୀରୁ ବାଟୋଇ ମନକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାଟୁବାଣୀ କହି ସେହି ପୁରୁଣା ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ ଏବଂ ସେଇଠି ରହିବୁ ବୋଲି ଦମ୍ଭ ଧରିଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ସିଧା ଅନେଇବା, ତାର ପରମ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଓ ସେହି ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ଆମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମେ ଆଦୌ କଳନା କରିପାରିବା। କେବଳ ସାହସ ଧରିପାରିଲେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୂତନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ। ପୁନରାବୃତ୍ତିର କାଳ ପୂରିବ। ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଜଗତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବାର ଏ ପୁରାତନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦର୍ଶନ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବରଂ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଚିର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଆଦିକୁ ଖୋଜିବା ସମ୍ଭବ। ଏହା ହିଁ ତୁମେ ମନରେ ରଖ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଥିବା ମଣିଷ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ଉଠି ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ବଳ କଷୁଛି। ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପରେ ରହିଛି। ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ, ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ପରକ୍ଷଣରେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସତେଜ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, ଯାହା ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ନାନା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ଦେବ ପୂଜନ କରେ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ସମୟ କାଟେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଉପାଦେୟ ବାଟଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। କାଳର ଏହି ସନ୍ଧି କ୍ଷଣରେ ବାଟବଣା ବା ହତୋତ୍ସାହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଳର ଏହି ବେଳାକୁ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଆୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓ ନୂତନ ଉଷାର ପୂର୍ବାଭାସ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବେଳା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାଳଟି କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବା ଓ କିପରି ବଞ୍ଚିବାର କାଳ, ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କାଳ।
The conditions in which man live upon earth are the results of their state of consciousness. To want to change the condition without changing the consciousness is a vain chimera. मनीष जो परिस्थिति सबुर मध्य देई ए पृथ्वी रे बंचुछि ताहा तार चेतनार परिणाम मात्र। तेणु चेतनार परिवर्तन न करी अवस्थार परिवर्तन करिबा यह एक उद्भट चिंता और प्रचेष्टा। माँ दुईटी मुहूर्त रही, गोटे भगवान सह बंचिबा यह एक स्वच्छ परिच्छन्न उच्च चेतनार परिणाम जीवन को मधुमेह करिवार मुहूर्त। अन्यटी आपणा सह बंचिबा आपणार अहंकार प्रवृत्ति मध्य बंचिबा परिणाम जीवनर अधपतन। केउटी को बाछिबा से निष्पत्ति आमर। दिव्य मुहूर्त रे जीवन अहं शून्य हुए। सकल परिवेश रे एक आनंदमय आध्यात्मिक बल सृष्टि करी ता मध्य रे वास करे। A mutual debt binds a man to the Supreme. His nature we must put on as he put ours. His human person we must grow divine. एक पारस्परिक ऋण मनुष्य को भगवान पाखे बंधा पकई। जेहेतु से आम प्रकृति को बहन कर मनुष्यर रूप नहीं आम निश्चय तांक प्रकृति को धारण पूर्वक भगवान हेबु। यह एक दिव्य मुहूर्तर गभीर विचारवंत वार्ता। एपरि एक मुहूर्त आसीबो जेतेबेले सबु किछि भागवत रूपांतरकारी मुहूर्त रे रूपांतरित हेबो। ऑल शैल चेंज इन गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर। महान निरवता मध्य रे दिव्य मुहूर्त अवतरण घटे। सेतेबेले पृथ्वी चेतना रे परिवर्तन घटे। महान कार्य साधित हुए। असंभव संभव हुए। अप्रत्याशित प्रत्याशित हो जाती। दिव्य मुहूर्त दिव्य भावापन्न एक परम निरवतार मुहूर्त। यही एक परम निरवतार मुहूर्त रे परम आनंदमय सृष्टिर सर्जना होइथिला और परम सत्य चेतनार पाछरे अवतरण करी शेषरे निश्चेतना रूपी जड़ रे परिवर्तित होइथिले। पुणी सही एक दिव्य मुहूर्त रे जड़ भितरु चेतना बहिर्गत होई प्राण रूप रे और प्राणरु मन रूप रे विवर्तित होउछंती। परम सत्य सच्चिदानंद ठारे ए विवर्तन शेष हेबो। यहाँ ही वर्तमान सृष्टिर दिव्य समाधान। यही नीरव मुहूर्त रे सृष्टिर बहु किछि कार्य साधित हुए। सूर्य जेते उठंती खूब नीरव रे उठंती, अस्त जाती नीरव रे अस्त जाती, गतिशील होतांती अति नीरव रे गतिशील होतांती। ता द्वारा ऋतुचक्र परिवर्तन हुए अति नीरव रे। बसंत आसिले मलय पवन बहे खूब नीरव रे बहे। बाजा बजे कि डिडिम बजे कि आसे नहीं बसंत ऋतु। निम्ब गछरे लागी गले मलय निम्ब गछ चंदन वृक्ष रे परिणत हुए। एटा को नीरव हुए। नीरव मुहूर्त रे सब घटे। ए नीरव मुहूर्त रे गोटे थुंटा गछरु फुलटी सुंदर फुलटी फुटी उठे। ये होची प्रकृतिर नीरवतार मुहूर्त, छंदमय मुहूर्त। आमे सकले प्रकृति को स्वीकार करिबा, प्रकृति को सम्मान देवा एवं प्रकृति मध्य किछि समय विचरण करिबा। ताहले आमे जानि परिबा जे केते नीरवता भितरे समग्र पृथ्वी वर्तमान शृंखलित होकर चली। समग्र प्रकृति केमिति एक नीरवतार छंदरे गति करुछि। 1910 मसीहा एप्रिल मास 4 तारिख श्री अरविंद पंडिचेरी समुद्र बेलारे
ଜାହାଜରୁ ଅବତରଣ କଲେ। ସେହି ବେଳାଟି ଥିଲା ଧରାବକ୍ଷରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେହି ବେଳାଟିର ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶେଷ ନିବେଦନକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତଥା ଅନୁଭବ କରିବା। ସେ ସେହି ନିକାଞ୍ଚନ ବେଳାଭୂମିରେ ପଦଚାରଣା କଲାବେଳେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଫେରିଆସିବା ଲାଗି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଫେରିଆସିବାର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିନଥିଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରି ଯୋଗ ଚାରଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିସ୍ମୟତା ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିବା। 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। 1950 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ କଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀରରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଆଶ୍ରମର ଭାର ଦେଇକରି ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲା ସାଧନା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୀରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଦର ରୂପରେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ସେଟା କୋଉଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇନି, କୋଉ ସମୟରେ ତାହା କଲେ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯିଏକି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ। ଏସବୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୁଗ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସେହି ନୂତନ ସତ୍ୟର ସେବାରେ ଲଗାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାର ନିର୍ଯାସ କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମରି ମଧ୍ୟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି, କାଳ କାଳକୁ ଜୀଇ ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଇଥାଏ, ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ନୂଆ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ନୂଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ବିଚାର, ନୂଆ ଭାବ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିବାର ପଥ ବତେଇ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏକ ନୂଆ ସେତୁର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଇ ସେମାନେ ଆମରି ଭିତରେ ଆମର ସକଳ ସୀମାକୁ ଡିଆଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିଏ ସେ ଆସିବ କହ ମୋ ସାଥେ ଆରୋହଣ ପଥେ, ଚାଲିବାକୁ ହେବ ପୁଣି ଖାଲି ପାଦେ, ଝରଣା ଜଳରେ ଆଉ ତୁଷାର ମଧ୍ୟରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କବିତାର ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବୈପ୍ଳବାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା। ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ ବଳରେ ଆମର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ଓ ସହଜ ହୁଏ, ଏବଂ ଆପଣା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମୁଦାୟ ସଂସାରଟି ସହିତ କେତେ ଅନାବିଷ୍କୃତ ନୂଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଡୋର ଛିଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ। ମାଆକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛୁ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଉଣା ଅଧିକେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛୁ, ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ, ତାହା ହିଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଡୋର। ସେ କେବେ ଛିଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇକିରି
समस्त को एकाठी करके बांधिकी रखे। जो मैंने आम पुराणा स्थिति थिलु, अतीत आम जो समाज रे बास करूँ, जो संप्रदाय भितर रही, बर्तमान से अवस्था आम मानकर नहीं। आम से अवस्था को पार ही अन्य एक अवस्था को चली आसु। ता केमिति संभव है? से संभव है आम भितर जो दिव्यता रही, से दिव्यता ही यह संभव करेला। कहीं आम प्रच्छन्न भाव में आस्पृहा करूँ एक दिव्य जीवन बंचापी एवं दिव्य जीवन यात्री हाँपाई संगबद्ध भाव में। तेणु से अनुसार केवल सबू सजा हो रही, केवल दियाशिली काठी थिला, कैंडल भी थिला, किंतु दियाशिली काठी जड़ेकरी कैंडल लगेबार बाकी थिला। ताही आसिले श्री अरविंद माँ कले एवं तांकर की बाणी आमे सब कोठु पाइले। आमे से पुराना जीवन टू छाड़ी दे नुआ जीवन यात्री ही गले। तेणु यह ही आम जीवन एक महत्व। आमे प्रति मुहूर्त रे जो अनुभव करुचु, मुहूर्त को मुहूर्त आम निश्चय भाव में किसी ना कि अनुभव करुचु। गोटे गोटे मुहूर्त आम अनुभव करुवा जे हठात भीतरटा पूरी आसी, देहटा हालका लगुच, मुंडर सब बोझ खसी जाऊँगी, बहुत आनंद लगुच, खुशी लगुच, समस्ते आपणार बोध होउचंती, सब जिनिस सुंदर देखा जाउछि। खूब अल्प समय मुहूर्तटी आम भितर रहिले मध्य किंतु एभळे अनुभव प्राय उणाधिक समस्त रही सारिबणी। ताही होछि से दिव्य मुहूर्तर अनुभव एवं सी आमको सूचई दउछि जे मु वर्तमान अच्छी तुम भितर, तुम व्यस्त हो नहीं, तुम मत केवल सम्मति दे दियो जे मु तुम भितर जाकर कार्य करी। ताले आमे यथार्थ दिव्य मुहूर्त रे बंची परिबा। श्री अरविंद को आमे जेपरि भाव में अनुभव करिथिबा तांको ठीक सही परि भाव में पाइबा। आमे जेबे तांकर मंजीटी लगी क्षेत्रटी हो सारी तेबे आमे तांको जे केते आंतरिक भाव जानिबा बा चिन्हिबा से कथा किए हिसाब करी कहि परिबो, आमे निजे निजे कहि परिबा। से यदि बीजटी होइथिबे आमे आम क्षेत्रटी होइकरी आमे रहिथिबा। से क्षेत्र को उपयुक्त कर्षण करिकरी से बीजटी बपन कले से बीजटी निश्चित भाव में फलप्रसू हब एवं शस्य उत्पादन करिवो। तेणु वर्तमान समय होची सही समय माँ का भाषा रे ओनली प्रिपेरेशन आउ किछि नहीं। निजको केवल प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर। समय सरी जाइछि, वर्तमान नुआ समय आसीछि। अतिमानस सृष्टिर ऊर्ध्व स्तर आसिक पृथ्वी चेतना रे रही साराणी। वर्तमान आमे निजको प्रस्तुत कले से घर टी सजाड़ी देले से घर भितर प्रवेश करिवो। आम द्वार बंध पाखे अतिमान छिड़ा होइछि, जाई पारने भितर को। तेणु आमको प्रस्तुत हवा पड़िवो, संगबद्ध भाव में प्रस्तुत हवा पड़िवो। सेही अंतरंगतार जादुरे आम जीवन पानी माटी पवन सब धन्य हो। आम अभिसार सबुजाक फूल कढ़ी एकाथर के फुटी उठिबे। क्षण को क्षण नुआ होई बंचिले पुराणा काहींकी नुआ को भय करिवो, ज्येष्ठ काहींकी कनिष्ठ को भय करिवो। बाट चालू चालू आमे जो सोपानटी को पार होई आसिलु, आम पाद पकेवाक थिबा परवर्ती सोपानटी को से पुराणा सोपानटी भय करिवो कहीं। बाट चलवा बंद हो गले मुहूर्त गुड़ाक अड़ुआ हो जाती। मनीष भय करने आरंभ करे। क्योंठी कबाट केली अलगा होई निश्चल होई बसीगले बा परवर्ती गोटे सोपान को परम सोपान बोली मन कले जावतीय भय आसी उपस्थित हुए। जलाशय भय करे। आपना दिग को जानी बही जाउथवा नईटी काहींकी भय करिवो बा काहाकू भय करिवो।
कुआड़े जीव से तो आगुरी जानी सारी बरं गतिपथरे नुआ मुहूर्तर दिव्य मुहूर्तर साथी मानक सह तार देखा होइजिवो एवं सेमानक प्रेरणा रे आगु को जीवार उत्साह बढ़ीजिवो सिना कमिबो नाही बरं से जानिबो ये समस्त मेल करी चलिले चलिबार आनंद बहुत मिले एकला चलिबा अपेक्षा आमे दिव्य हेबा एठू से जाए सेतुटीए होई रहिबा मर्त्यरु अमर्त्य जाए मालटीए होई लंबी रहिबा पार्थिव चेतनारू ऊर्ध्व चेतना जाए चेतनार सीढ़ी रे चढ़ी चढ़ी जीवा एठाकार सबुजाक धूली को आमे आशीर्वाद रे रूपांतर करदेबा आम जीवन रे एही मुहूर्तर एतिकी नुहे आमको से एहीपरि एक असंतोषर भाव दे जाइछंती मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग श्री अरविंदकर ए उद्घोषणा समग्र मनुष्य जातिर चिंताधारा को उल्ट पाल्ट कर देछि व्हाट ही हैज नॉट बीन टुडे विल बिकम टुमारो एक श्री अरविंदकर नूतन उद्घोषणा all has been prepared for him he is human portion we must grow divine ए जो श्री अरविंद करे नुआ नुआ कथा आगु सुनिकी पृथ्वी बहु बुद्धि प्रधान व्यक्ति माने चमक खेली जाइए से भितर मनीष एक मध्यवर्ती सत्ता आज जहाँ तुम्हें हो पारि ना आसंता काली निश्चय हेब तुम लगी सबकि प्रस्तुत कर रखा जाइए से आमर मनीष प्रकृति को धरी आम निश्चय प्रकृति को धरी पारिबा श्री अरविंद लेटर कहते मन डाउट करे मन रे संदेह आसे प्राण भितर अधैर्यपणी आसे शरीर भितर बाट उगाड़िया परिस्थिति सृष्टि हुए केवे भय करना तुम जहाँ कर कथा आम करुचु एवं जहाँ कर तुम भितर होउछि तुम अजाणत तुमको तैयारी करा होउछि गीतार जमी अर्जुन को श्रीकृष्ण कहते माँ सूचना करने मु तोर सब दायित्व नौची माँ श्री अरविंद सेमती आम मानकर दायित्व सब नहीं जाइछंती तेणु आम केबे सूचना करवा नहीं जे आम तले पड़ जाइए ऊपर को उठी पारिबुनी बोली एटा ग्रेट चेंज र कथा ये महान परिवर्तन र कथा तेणु गोटे दिन भितर कि गोटे वर्ष भितर संभव न तेणु आमको धीर स्थिर भाव निजको प्रस्तुत करी अपेक्षा करिया पड़िबो तांको स्वागत करिवा लगी एई भली प्रतिश्रुति आमको मिली आमर कर्तव्य होउची क्षण को क्षण मुहूर्त को मुहूर्त तांकरी मुहूर्त रे परिणत करी बंची शिखिबा दिव्य जननी एथिपाई आमको योग्य करंतु वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ को नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 मा